Bonjour, donc aujourd'hui je vous montre comment préparer une baume contre les vergetures. Donc elle est facile à faire. Donc pour les personnes qui souffrent de vergetures, donc ce qu'ils ont soit dans les hanches, fesses, cuisses, ventre ou poitrine. Donc si vous souffrez des vergetures, donc c'est un soin qui se fait en deux étapes. Donc la première étape c'est la veille de votre bain donc ou votre douche aussi. Donc la veille, massez bien les points sensibles, donc hanches ou fesses ou cuisses. Donc massez bien avec de l'huile d'olive. Donc prenez n'importe quelle huile d'olive, celle que vous avez, et vous pouvez la tiédir un petit peu. Donc massez bien ces zones-là avec de l'huile d'olive. Donc la deuxième étape, 1 heure ou une demi-heure si vous n'avez pas le temps, donc une demi-heure peut suffire aussi, avant votre bain. Donc ce soin il est facile à faire, donc il faut le préparer vraiment juste avant le bain, donc une demi-heure. Donc mélangez une cuillère de curcuma, donc une cuillère de curcuma avec 2 cuillères de yaourt, donc bien mélanger comme ça. Donc c'est facile à préparer, c'est rapide. Et massez bien les parties de votre corps qui a besoin de cette drôle de crème. Donc une cuillère de curcuma, 2 cuillères à soupe du yaourt, mélangez et massez les zones où il y a les vergetures. Donc laissez poser une demi-heure. Si vous n'avez pas le temps, donc un quart d'heure ou 20 minutes. Et après, rincez et lavez bien. Donc le curcuma en resserre les pores. Il est efficace contre certains troubles cutanés à composante inflammatoire. Donc ce soin il nourrit intensément la peau, il l'apaise aussi, permet de diminuer les cicatrices et surtout les vergetures. Donc surtout parce qu'il est très riche donc, en vitamine E et en acides gras essentiels. Donc voilà, il est facile. Donc la veille de votre bain, massez avec l'huile d'olive. Le lendemain, mélangez une cuillère de curcuma, 2 cuillères à soupe du yaourt. Mélangez, étalez et massez sur les zones sensibles où il y a les vergetures et laissez poser une demi-heure et après laver. Donc il est très bénéfique pour la peau. Si vous voulez avoir un bon résultat, il faut le faire 2 fois par semaine. Donc il faut laisser aussi le temps de la pause, c'est essentiel. Donc le minimum un quart d'heure à 20 minutes. Donc voilà, n'oubliez pas de liker ma vidéo et à la prochaine. Donc salam alaikum. هذا النهار نوجد لكم نوريكم كيفاش تحضروا حل بلسم لعلامة تمدد الجلد، يعني علامات ترهل الجلد ولا هذوك الخطوط البيضاء اللي خاصة الحوامل، ولا كاين الناس اللي كاين المرأة اللي ما حملتش ولا ما ولدتش وعندها هذاك لي فيرجيتور، عندها هذاك الخطوط ولا هذوك التمددات، هذوك العلامات تاع التمدد نتاع الجلد. دونك هذا البلسم وسهل بالتحضير. هو هذا لو سوان ديريه على 2 ايتاب، على 2 خطرات. النهار قبل ما تديري الحمام ديالك، الليله اللي قبل ما تديري الحمام، دونك تدلكي المناطق واللي عندك هذاك الخطوط، تدلكي بزيت الزيتون اللي كانت عندك في الدار، تدلكي مليح، يدفيها، تقدر يدفيها شويه داك زيت الزيتون، ومن بعد تدلكي هذوك المناطق، يعني الصدر ولا الفخذين، وكان اللي عنده في البطن ديري في البطن، الارداف، الصدر، المناطق اللي عندك حساسه، يعني الفخذين ولا وين عندك الخطوط ديري دلكي مليح، ومن بعد تخليه هذاك الليله، ولو لوندومان الغدوه تحضري غير نص ساعه ولا ساعه قبل ما تديري الحمام ديالك، تحضري حل مغرف نتاع الكركم، مغرف كبير د الكركم مع 2 مغارف نتاع الياغورت، تخلطيه، تحصلي على هذا الخليط. هو ساهل تحضيري مغرف نتاع الكركم، 2 مغارف نتاع الياغورت، تخلطيه مليح، ومن بعد تدلكيه ديريه على كامل هذوك المناطق اللي عندك الخطوط وهذوك التمدد نتاع الجلد،
تدلكيه مليح وتخليه نص ساعه، ولا ما عندكش الوقت خليه 20 دقيقه. هو الوقت نتاع لابوز هذاك امبورطون، زعما تخليه نص ساعه ومن بعد تغسلي. هو الكركم يشدد مليح الجلد، هو جيد جدا، هو جيد للاضطرابات الجلديه وهذوك التقرحات، يهدأ. وهذا البلسم هو يغذي، يرطب الجلد، يلطف ويخفض، وهذاك الآثار، وينقص هذوك الآثار تمدد الجلد. علاش؟ باسكو هو غني فيتامين او، هو غني جدا بالاحماض الدهنيه الاساسيه. دونك كما قلت لكم ساهل، ديري غير زيت زيتون، تدلكي هذوك المناطق لافي، زعما حنار من قبل ما تداخلي الحمام نتاعك، ديري زيت زيتون. ومن بعد الغدوه حس ساعه قبل ما ديري الحمام نتاعك، قبل ما تحمي مغرف نتاع الكركم، 2 مغارف نتاع الياغورت، خلطيه هكذا مليح، خلطي ومن بعد ديريهم على هذوك المناطق، تدلكي مليح ومن بعد تشلي. لا حبيتي النتيجه زعما مليحه، وخاصك ديريه 2 خطرات في السمانه، ديري 2 خطرات كل ما تحبي تحمي، ديريه. تقدري ديريه حتى ل3 حتى ل4 خطرات، مي 2 خطرات ديجا تعطيك نتيجه مليحه. دونك هو سهل ومليح وغني جدا للجلد والبشره نتاعكم، الكركم مفيد. دونك لا عجبكم الفيديو نتاعي ما تنسوش ديروا جيم، ونقول لكم على بروشين. دونك السلام عليكم، على بروشين.